selesaikan secara tegas, dan 3 orang Palestina itu harus mendapatkan ganjaran yang setimpal, harus ditangkap ya. Kalau perlu mereka diberikan hukuman yang sangat setimpal, harus ya. Kita tidak memandang apakah mereka Palestina atau bukan. Semua orang jahat, terlepas itu negaranya, terlepas itu agamanya, latar belakang, suku dan rasnya, semua orang jahat, orang kriminal harus ditindak tegas. Hadhihi hadiah min ikhwanikum fi Indonesia. Indonesia balad ba'id. أنا مش من هنا، أنا من فلسطين، أنا من إندونيسيا. في حواليك عروسة؟ لا أنا متزوج، زوجتي من غزة من فلسطين. أحلى شوكولاتة لك. ما شاء الله. ما تخافوش. هاي هات أبوسك طيب، هات أبوسك. ما شاء الله. تلاقيش احنا اهلك من اندونيسيا جايين. احنا اهلك ان شاء الله. انت مش وحيده، انت معانا ان شاء الله يا حبيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat siang waktu Gaza, Palestina. Saya udah dengar kok berita tentang penyekapan 10 pekerja migran Indonesia di Jeddah, dan katanya kan 3 di antara pelaku itu kan orang Palestina ya, 1 orang Indonesia katanya kan. Dan lucu sih kalau banyak orang menggoreng-goreng berita ini dengan harapan udahlah kita mulai hari ini nggak usah lagi bantu Palestina karena ternyata mereka itu tidak tahu balas budi dan sebagainya. Ini pemikiran dangkal banget bagi saya. Ini memang dari awal tuh ada orang-orang yang memang udah nggak betah dengan yang nama Palestina, itu sudah alergi. Ngapa sih jauh-jauh bantu Palestina? Orang kita juga di sini membutuhkan. Selalu itu aja narasinya, nggak berubah-berubah. Dan itu narasi yang benar-benar dicintai dan disukai oleh para penjajah. Semakin banyak narasi-narasi itu beredar, semakin bahagianya lah penjajah itu mendengarnya. Artinya semakin sedikit orang-orang yang mau peduli terhadap penjajahan di Palestina. Jadi teman-teman, pertama, apa kaitannya, apa hubungannya antara mereka dengan penjajahan di Palestina, penjajahan Israel? Apakah 3 orang ini merepresentasikan seluruh orang Palestina? Dan apakah kita itu membantu Palestina karena orang-orangnya? Ya. Kita nggak ada istilahnya mengkultuskan orang Palestina, terlalu mendewakan orang Palestina. Kita bantu mereka bukan karena mereka orang Palestina, tapi karena di sini ada penjajahan. Orang Palestina nggak semuanya baik, nggak ada di dunia ini orang yang 100% itu baik. Indonesia berapa banyak orang jahatnya. Amerika, Cina tuh, lihat Cina tuh, yang setiap hari itu ada aja gembong-gembong narkoba itu yang memasukkan narkobanya dari Cina, banyak itu, bertonton. Nggak ada yang goreng-goreng masalah ini, nggak ada yang mengeneralisir bahwa semua orang Cina itu jahat, nggak ada. Setiap hari kita dengar ada berbagai aksi-aksi kejahatan, orang-orang bule, orang-orang Amerika ngebunuh berapa banyak. Tapi ketika orang Palestina, 3 orang Palestina ketangkep melakukan kejahatan yang targetnya kebetulan orang Indonesia hari itu, semuanya tiba-tiba merasa, tuh kan, ternyata Palestina itu nggak balas budi, ternyata Palestina ini orangnya jahat, ternyata Palestina ini orangnya nggak pantas didukung, nggak pantas disupport. 3 orang doang, kalian generalisir semuanya. Sementara negara-negara lain nggak pernah kalian generalisir, nggak pernah kalian tuduh seperti itu. Memang teman-teman, ini buat pelajaran ya, buat kita juga ya. Kalau ada orang hari ini antum menemukan di sosial media, di dunia nyata, menggoreng masalah ini, pastikan bahwa memang dari awal orang ini nggak setuju dengan perjuangan kita membantu menghilangkan imperialisme dan penjajahan. Pastikan dari awal memang orang-orang seperti ini, mereka yang pro terhadap penjajahan. Meskipun mereka akan bilang, kita nggak pro penjajahan, tapi kita berusaha. Pastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa tenggang rasa. Yang merupakan, yang mana tenggang rasa itu kan sebuah ciri khas kita orang Indonesia. Pastikan orang-orang yang masih menggoreng masalah ini, memang mereka sudah dari awal itu mereka sudah alergi. Nggak betah namanya itu membantu orang lain itu. Dan sebetulnya itu kedunguan mereka juga sih ketika mereka mengharapkan bahwa adanya
peristiwa mengenaskan ini, kemudian ini membuat orang-orang Indonesia yang selama ini berdiri untuk Palestina, untuk membantu perjuangan Palestina, mereka berharap orang Indonesia ini berhenti membantu Palestina, gitu loh. Nggak ada. Itu utopia karena bagi kita masyarakat Indonesia yang memang masih punya rasa kemanusiaan yang sehat, memanusiakan manusia, nggak akan mungkin tergoyah dengan hanya hal sepele seperti ini. Ya, saya tidak mengatakan kasus ini sepele, enggak. Kasus ini harus ditegas, harus diselesaikan secara tegas, dan 3 orang Palestina itu harus mendapatkan ganjaran yang setimpal, harus ditangkap, ya. Kalau perlu mereka diberikan hukuman yang sangat setimpal, harus, ya. Kita tidak memandang apakah mereka Palestina atau bukan. Semua orang jahat, terlepas itu negaranya, terlepas itu agamanya, latar belakang, suku dan rasnya, semua orang jahat, orang kriminal harus ditindak tegas. Jelas sama sini, ya. Tapi perjuangan kita mendukung kemerdekaan Palestina tidak boleh surut, tidak boleh luntur. Karena teman-teman, ini nggak fair kalau kita menimpakan kesalahan mereka itu kepada orang-orang yang di Gaza, kepada orang-orang yang di Palestina. Mereka yang salah, 3 orang itu yang berbuat masalah, 2,2 juta orang Palestina di Gaza yang mendapat hukumannya. Kan lucu, ya gitu kan. Dan itu yang diinginkan oleh antek-antek Zionis. Berharap kita semua akhirnya menarik diri dari Palestina dan meninggalkan Palestina sendirian. Sebagaimana banyak orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik sana yang memang sudah meninggalkan Palestina sejak awal. Terlebih lagi yang parah kalau umat Islam termakan oleh isu yang digoreng-goreng ini. Karena kita membantu Palestina bukan karena orang-orangnya semata, bukan. Tapi kita membantu mempertahankan Masjid Al-Aqsa, masjid umat Islam, masjid kita semua yang sekarang sedang menjadi tawanan penjajah. Jadi teman-teman, itu prolognya, dan hari ini saya lagi paketin uang nih yang akan kita bagikan ke masyarakat Palestina. Ya, Masya Allah nih, namanya hadiah tunai Lebaran dari orang-orang baik Indonesia, dari para dermawan Indonesia. Kita akan bagikan sama parselnya. Nah, ini ada parsel ini, parsel Lebaran ini. Ya, Masya Allah, ini banyak orang-orang di sini yang memang boro-boro mereka beli ginian ya, untuk makanan sehari-hari mereka nggak punya. Jadi kita sediakan mereka logistiknya, kita juga sediakan untuk mereka parsel Lebarannya, plus ini dia nih, bantuan tunainya. Nah, kita juga hari ini insya Allah mau menuju ke panti jompo. Di Gaza juga ada panti jompo, di mana orang-orang tua, orang-orang jompo, manula, lanjut usia, mereka berkumpul di sana, menghabiskan masa-masa hidupnya di sana. Bukan karena ditinggal oleh keluarganya yang nggak bertanggung jawab. Ya, kalau di luar itu kan namanya panti jompo itu kan seorang nenek yang dibuang oleh keluarganya gitu ya, nggak mau diurus. Kalau di Gaza nggak seperti itu kondisinya. Di Gaza ini selama mereka masih bisa ngurus, mereka pasti ngurus orang tua mereka. Tapi ada kasus di mana nenek itu misalnya sudah nggak ada kerabatnya gitu ya, karena syahid, meninggal, terpaksa dirawat di panti jompo. Nah, kasus lainnya misalnya ada keluarga yang memang nggak mampu merawat nenek-nenek di rumahnya karena kondisi ekonomi yang sulit. Akhirnya terpaksa diserahkan ke panti jompo, karena di panti jompo ini ada fasilitasnya lebih layak seperti itu. Jadi kita akan datangi nenek-nenek itu, insya Allah, setelah kita bertemu dengan Lajnah Zakah, komite zakat di Jalur Gaza bagian tengah, kita akan bagi-bagikan ke warga yang membutuhkan. Ya, dan seperti biasa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para dermawan, orang-orang baik ya, yang ikut berkontribusi dalam program-program kemanusiaan di Gaza Palestina. Masya Allah, semoga ini menjadi amal jariah buat antum semua. Dan saya ingin tekankan, Ramadan akan segera berakhir, tapi dukungan kita kepada Palestina nggak boleh berakhir. Ya, dukungan kita terhadap para penjaga negeri para nabi ini nggak boleh berakhir. Selama penjajahan itu masih berlangsung, selama Zionis Israel ini masih terus menjarah, membunuh, mengusir, maka kita akan terus ada untuk Palestina, mendukung mereka, mempertahankan tanah Palestina dengan cara kita, melindungi kesucian Masjidil Aqsa dengan cara kita, ya, dengan doa, dengan informasi. Sebarkan terus informasi-informasi tentang Palestina. Konten-konten yang saya buat ini, saya harap jangan cuma antum tonton ya, tapi antum share agar lebih
luas jangkauannya gitu kan. Yaitu yang pertama tadi doa, kedua informasi, ketiga dengan donasi. Ya, biarlah akan ada orang-orang yang kepanasan. Akan selalu ada orang-orang yang kepanasan melihat kita itu berdonasi untuk Palestina. Padahal duitnya bukan duit mereka, tapi mereka yang kepanasan. Ngapain sih jauh-jauh bantu Palestina? Orang Indonesia juga belum semuanya hidup dalam kecukupan, masih banyak orang miskin. Orang yang ngomong seperti ini, pastikan ya bahwa mereka nggak bantu luar, dalam juga mereka nggak bantu. Ya, karena mereka itu gitu, tingkat selfish, egoisnya itu tinggi banget. Ya, ngapain jauh-jauh bantu Palestina kalau negara Indonesia juga masih membutuhkan. Nanti ketika ada orang-orang sekitar mereka tuh, orang di pulau lain kesulitan, ngapain sih jauh-jauh bantu pulau itu? Orang pulau kita juga masih membutuhkan. Gitu. Ntar ketika bicara kota lain, ngapain sih jauh-jauh bantu kota sebelah, orang kota kita memerlukan. Terus aja sampai dia ujung-ujungnya akan ngomong, ngapain sih bantu tetangga, orang kita juga masih membutuhkan. Terus nggak akan selesai. Itu menunjukkan mental egois yang sangat tinggi, yang sangat memalukan dan menunjukkan buruknya kualitas ya nurani seseorang. Tapi orang-orang yang membantu Palestina, membantu Yaman misalnya kan, membantu Suriah, membantu Sudan, alhamdulillah kita punya banyak program-program. Ramadan ini kita bantu berbagai negara, nggak cuma Palestina ya. Dan ini semua nggak akan tercapai tanpa kontribusi teman-teman Indonesia. Dan saya ingatkan lagi, mereka yang membantu, yang berani membantu jor-joran ke luar negeri, ya bisa dipastikan bahwa yang jauh aja mereka bantu, apalagi yang dekat. Pasti itu orang yang ringan tangan, mudah memberi kepada orang yang jauh dengan dasar kemanusiaan dan dengan dasar ukhuwah Islamiyah, itu pasti mereka juga membantu orang sekitar mereka, orang-orang di masjid mereka, tetangga mereka. Itu sudah menjadi mental. Dermawan itu tidak mengenal batas dan waktu, ya, tidak mengenal batas teritorial. Dermawan itu akan merasa terpanggil. Jangankan tetangga mereka, Palestina aja yang jauh dari mereka bantu. Gitu. Apalagi tetangga mereka itu sudah pasti menjadi pihak penerima manfaat pertama ya, di kalangan mereka, di lingkaran mereka, gitu ya. Masya Allah. Teman-teman, kita sudah sampai di Panti Jompo, namanya itu Al-Wafa Elderly Nursing Home Jam'iyat Al-Wafa Al-Khairiyah. Di sini satu-satunya panti jompo di Gaza, Palestina. Bangunan cukup megah karena pada dasarnya bangunan ini semua hasil dari donasi dari negara-negara asing. Saya sudah sampaikan sering di berbagai kesempatan bahwa bantuan asing adalah satu-satunya hal yang membuat warga Gaza ini masih bisa bertahan ya, secara zohiriah gitu ya. Karena memang warga Gaza ini nggak punya devisa, nggak punya masukan yang cukup untuk mereka gunakan agar bertahan. Kita akan ketemu dengan mudirnya sebelum kita mengunjungi para lansia hari ini. Dokter. Alhamdulillah. Abu ايش بيقول دكتور؟ أبو مدحت. أبو مدحت. أنا أخوكم في الله محمد حسين أبو مسلم من إندونيسيا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. معك بسمان العشي مدير مركز الوفاء لرعاية المسلمين. حياكم الله. أول شيء طبعا رمضان كريم. لك تحية وسلام من إخوانكم في إندونيسيا. حياكم الله. طبعا احنا جينا اليوم على اساس بدنا نتفقد ونطمن على أمهاتنا وآبائنا في هذه الجمعية المسنة. فبدنا نعرف نبذة قصيرة عن الجمعية. نعم. مركز الوفاء رعاية المسنين أنشئ في 1980 لرعاية كبار السن من ليس لهم أبناء ذكور وما عندهم مكان يعيشوا فيه وما عندهم أي مصدر دخل. هؤلاء كبار السن هي فئة مهمشة جدا في المجتمع في قطاع غزة. احنا بنقويهم مجانا مدى الحياة بدون أي مقابل. بنوفر لهم الحياة الطبية والخدمة الطبية والصحية والغذائية والثقافية والاجتماعية والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والتحاليل الطبية والبرامج الترفيهية على مدار الساعة. في طبيب 24 ساعة بيشرف عليهم، في عندنا ممرضة 24 ساعة بتشرف عليهم ومشرفات 24 ساعة، زائد انه في مطبخ متكامل تحت عنا بيوفر لهم الغذاء.
والحقيقة في رمضان هم كانوا من أسعد السعداء، لأنه كثير من أهالي المجتمع هنا من أسر ومؤسسات محلية زارتهم في المركز هنا، حتى أن هم يشعروا بحياة اجتماعية، والشيء اللي هم فقدوه اللي هو الجو العائلي والأسري، ويقعدوا يفطروا مع بعض حتى يشعروا بفرحة رمضان، بمدفع رمضان، وبصوت الأذان، إن هم ينتظروا عملية انتظار الأذان ال5 دقائق 10 دقائق الأخيرة. الانتظار هذا مع وجود أسر حواليهم وأطفال بيشعرهم السعادة. إخواننا في أندونيسيا بارك الله فيهم كلهم إخواننا وأخواتنا، على أنه شعورهم بكبارنا هنا الحقيقة ليس المال وليس الطعام وليس الأشياء المادية اللي هي تؤثر عليهم، لكن الحب والشعور والشوق والمشاركة في الفرحة هي السعادة كلها عند كبار السن اللي موجودين عندنا. بينبسطوا كثير هم في النشاط هذا. ما شاء الله. بارك الله فيكم وجزاك الله خير. نشكر إخواننا وأخواتنا في أندونيسيا على هذه اللمسة اللي هي فيها كلها لمسة شعور ان احنا اخوه، كلنا امه واحده. ما شاء الله. طيب كم عدد المسنين والمسنات؟ 42 مسن ومسنه، 27 نساء، 15 رجال. يعني هذا الوحيد في قطاع غزه؟ هذا الوحيد في قطاع غزه الذي يوفر الحياه الشامله الكامله للناس كبار السن اللي هم وصلوا لمستوى من العمر لا يستطيع العنايه بانفسهم، لانه ما يقدر يتحرك، ما يقدر ياكل لحاله ولا يغسل لحاله ولا يستحمى لحاله، ومحتاج عنايه طبيه. المستشفيات هنا ما بتقدر تستوعبهم لانه حالته مستقره، بس اصبح في العجز، غير قادر انه يعتني بنفسه. المركز مفتوح، ممكن المركز يستوعب أكثر من 42 الموجودين، لكن حسب الوضع الاقتصادي في غزة ما بنقدر نستوعب أكثر من 42. اللي عنده ابن نتركه عند ابنه، حتى لو ابنه كان عاق أو الأب كان عاق، ما بناخذ أي إنسان عنده أولاد ذكور. اللي ما عنده أولاد هذا اللي بناخذهم. اللي عنده بنات فقط إحنا بنتفهم مسؤولية النساء والبنات، عندها زوجها وأولادها ممكن نحن نستوعب، لكن اللي عنده ابن نعتذر ونقول لهم لا، حتى لو كان الأب محتاج عناية بنقول لهم لا. بركة وجود الأب في البيت حتى لو كان عنيف أو غير صالح، بركة وجوده في البيت، خذ دعائه، لأنه في يوم من الأيام هو كان قوي وانت كنت كطفل ضعيف واعتنى فيك. الان تشكلت الحال، تداولت، هو الضعيف وانت القوي بكل عيوبه، اعتني فيه. هم ابائنا وامهاتنا وبرهم واجب علينا. ما شاء الله، والله كلام طيب جدا يا دكتور. طيب يعني نزورهم ان شاء الله. ابو معاذ. السلام عليكم. تمام، كيف حالك؟ مبسوطة؟ حابين هم من إخواننا في أندونيسيا حابين يساعدوك هنا، يعطوك هدية صغيرة. أوكي؟ بس الحكي صعب. كيف حالك يا حجة؟ ما شاء الله، كيف صحتك؟ يسلم عليك إخوانكم في أندونيسيا. إن شاء الله ربنا يصبرك، يشفيك إن شاء الله من كل أمراض، ويبعد عنك عن كل خير إن شاء الله. إحنا جايين اليوم في هدية بسيطة. تعال هات الهدية. معقول بتاكل شوكولاتة هي؟ أوه بتحب الشوكولاتة. بتحب الشوكولاتة يا حجة؟ هذا إحنا جبنا لك أحلى شوكولاتة إن شاء الله بمناسبة عيد الفطر. تمام؟ ففي شوية هيك هدية بسيطة من إخوانكم في إندونيسيا، أتمنى أن تستفيدي إن شاء الله. فاهمين حجة؟ حياك الله، إن شاء الله ربنا يفرحك، إن شاء الله يسعدك. إن شاء الله. Teman-teman, ini kondisi nenek kita. Hancur hati saya melihat ini teman-teman, tapi ya semoga ini bisa meringankan sedikit beban mereka. Assalamualaikum. كيف حالك يا حجة؟ كليتكم حبكم كتر والله. يا الله. كليتكم كويسين. كيف حالك يا أمه؟ حاجة كلها لله. صحيح. هات لي حاجة. بدك حاجة؟ تحبي شوكولاتة؟
احنا جايين من اندونيسيا. حياك الله. جبنا لك هيك الشوكولاته كثير. ها افتح لك واحده. اوكي، هذه هديه من اخوانكم في اندونيسيا. اندونيسيا بلد بعيد. انا مش من هنا، انا مش من فلسطين، انا من اندونيسيا. في حواليك عروسه؟ لا، انا متزوج. زوجتي من غزه، من فلسطين. كويس معك؟ احلى زوجه ما شاء الله. الحمد لله. لك اولاد ولا لسه؟ الحمد لله عندي ولدين. هذه حجي. ها احلى شوكولاته لك. ما شاء الله. ما تخافوش. هات ابوسك. طيب هات ابوسك. ما شاء الله. يعني انا مش غريب، انا ابنك، انا حفيدك. ايوه، تفضل تفضل. الله يرحمك، تحيه لك. يا رب. طيب هات كمان. في عندنا كمان هي هديه بسيطه الك. هذه ولا مين هذا؟ هذا الك. تمام، عشان لو بدك تشتري حاجه بس الاخوه اللي راح يشتري لك اياها. تمام يا حجه؟ من البركه. حياك الله. يعني انا اتمنى تستفيدي من هذا الكل ان شاء الله. المهم انت مبسوطه؟ سعيده؟ الحمد لله. بدك حاجه يا حجه؟ بدي سلامتك. الله يسلمك. انا بدي استاذن ان شاء الله. انت كويس. سامحنا على ازعاج، ازعجناكي. لا والله انت البركه. حياك الله. صوت النبي عنكم. الله يسلمك. يلا. هذول احنا بنشتري لك فيهم حاجات. طيب. تلاقيش حاجه. احنا اهلك. من اندونيسيا جايين. احنا اهلك ان شاء الله. انت مش وحيده، انت معانا ان شاء الله يا حجه.